कौन बेबी करुच मो आशीर्वाद तो सदा सर्वदा तुम सहित अच्छी कामुड़ी धरची देखिबा जंदा कामुड़ी धरची स्पष्ट भाव कष्ट ए मां से मुगुड़ नमस्कार फ्रेंड आशा करछि आपण माने भलो रहते मु तो बहुत भलो अछि स्वागत करछि मु मोर चैनल माफी बेबी फैमिली लाइफ को वीडियो रे जदी नुआ अछंती गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु जादा नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाई परिबे प्लीज 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 सपोर्ट करंतु जेते मु नुआ अछि आउ आपनकर सपोर्ट निहाती दरकार ए गोटे भी नम्र प्रार्थना करूछि आउ ताहले देरी न करी आसंत बर्तन स्टार्ट करिबा ब्लॉग टिकु लेट्स स्टार्ट। आज तो संक्रांति जेहेतु बेबी आसी चंती ए गाँ रो गोटे छोट मंदिर छोट कौन कह मंदिर छोट किंतु बहुत बढ़िया लगुच परिसर केते सुंदर लगुच निष्ठाटी फूल नहीं कि ठाकुर को दौची नवग्रह अच्छी बहुत बढ़िया लगुच निष्ठा देखु छोट पिलाटे हेले भी केते बुद्धि नवग्रह को पुष्प अर्पण करुच्ची ता सहित बेबी भी अच्छा एठी ओवरव्यू तो ये बढ़िया है किंतु मंदिर कहीं आज लक अच्छे आज कहीं पूजा सरीगला सकाळु आम टे आसवा लेट कलु जेहेतु से कहीं एते नहांती भाविले यहाँ आपण मान सहित टे शेयर करदबा निष्ठा देखंतु नहीं आसुची केमिति मंदार फूल बेबी को गोड़ को कौन कामुड़ी धरची देखिबा जंदा कामुड़ी धरची स्पष्ट भाव कष्ट ए मां से मुगुड़ कामुड़ी पकेला देखा जंदा हाँ हाँ दे दियो दे दियो निष्ठा केमी फूल सजई देलानी ठाकुर को ये पछपटे दौच कौन सामना पटे दे ठाकुर दे से कोसी रे याद कने कि नम हो जाओ याद को नहीं टिके डांस कर दियो रकर रकर आ अलग स्टेप कर खाली रकर रकर हाँ एमी जो करू कर एमी जो करू हाँ देखंतु आंब तो प्रचुर होईची केमिति अंगूर पेंथा भली आंब गुड़ाक झुलुची प्रचुर आंब केते आंब बाप रे बाप केते आंब जदि पत्र ठू आंब अधिका लगुच सेपटे जाई देखे निष्ठा बेबी कौन करचंती किंतु ए आंब मु गोटे मध्य पाइची गोटे आंब पाची पड़ीथिला निष्ठा कौन करचु रे हाँ फूल तोलुचु आउ से था से था एपटे गोटे बड़ कदली कांदी ओजन रु केमिति बंका हो गलानी भारश्याम अधिका हो गलानी से गछटा पूरा बंका हो भीतर को जाना रे
ସେଇଠି ବା ଫ୍ଲାୱାର ଅଛି ସେଇ ପା ଏଇ ତ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଆଣୁନ ଏଇ ତ ମନ୍ଦାର ଦେଖିପାରୁନୁ କି ହଁ ସେଇ ଆଣେ ଇଆଡ଼େ ଅନେଇକି ହସିକି ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଗାଇସ୍ କି କହିଦିଅ ଟିକେ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ फूल तोड़ुची ଇଆଡ଼ୁ କ'ଣ ନେଇ ଟାଟା କରିକି କହିଦିଅ फूल तोड़ुची ତମେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଠି ओके ତମେ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲ ନା ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛ फर्स्ट टाइम आसीची ହାଁ फर्स्ट टाइम ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନିଷ୍ଠା ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି କରୁଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମନ୍ଦିର ଆସିଛୁ ବେବି ମୁଁ बाबा फूल दे दे ନିଷ୍ଠା ଠାକୁର ନାମ କରୁଛ ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ତ ଫାଟକ ପଡ଼ିଗଲାଣି ସକାଳେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଉ ଜଣା ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ମନ୍ଦିର ଫାଟକ ପଡ଼ିଲାଣି बाबा ଓ मारे फूल ठाकुर दउची ହୁଁ देखा सुंदर और सजे की देची ହୁଁ जो गछ उडा देखा ना फूल गछ ये सब ठाकुर ने ଏଠି କୃଷ୍ଣ ଏଠି ନାରାୟଣ ଏଠି ଶିବ ଶଙ୍କର ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ ସେଥିପାଇଁ ବେଲ ଗଛ ପାଖରେ ଅଛି ବେଲ ଗଛ ଅଛି ଅରଖ ଫୁଲ ଅଛି ଦେଖ ନା ଶିବଙ୍କର ଏଠି ବେଲ ଗଛ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବୋଲି ବେଲ ଅରଖ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ବଡ बाबा ठाकुर नाम को दिलिए रे ଡେଇଁ ପଡୁଛୁ ଆଉ ତ ଡେଇଁ ଲେଖେ ओके ଆଉ ତ ଡେଇଁ ଲେଖେ ଏଠି ଗଣପତି ବାବା ଅଛନ୍ତି ଇରେ ଆଉ ଥରେ ସେପଟ ଡେଇଁ ଲେଖେ एक पड़ी ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେମିତି ଡେଉଁଥିଲୁ ବେଲ ଦେଖ ଏପଟେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖା ଡେଇଁ ପଡ ଏପଟେ ଦେଖ ଟିକେ ସେପଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କିଛି ୟୁନିକ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେବି କହିଲେ ଏଠି ତ ଦେଖୁନ କାଇଁ ଏଇ ସେଇଟା କୁହନ୍ତେ ସେଇଟା ବା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗାଢ ଭଳିଆ ତା ଭିତରେ ପାଣି ସେଟା ପୁରା ପାତାଳକୁ ଲାଗିଥିବ ସତେ ନା ହଁ ସେଠୁ ପାଣି ଉଠିକି ସବୁ ଚାଷ ଜମି ଦେଖୁନ ସେପଟେ ହେଲେ ଯାଇକି ଟିକେ ପକାନ୍ତନି ସେପଟେ ଦେଖୁନ କଦଳୀ ଚାଷ ସବୁ ହେଇଛି ହଁ ବା ସେଠି ସବୁ ମାଡ଼ିବ ପାଣି ସେଥିପାଇଁ ତମେ କେବେ ଦେଖିନ ଜାଣିନ ଏଇ ଦେଖ ପାଇପ୍ କଳା ପାଇପ୍ ସେଥିରେ ପାଣି ଉଠୁଛି ପାଣି ଉଠୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଡ଼ା ହେଉଛି କଦଳୀ ଚାଷ ହେଇଛି ଆଉ ବେବିଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଇସବୁ ଚାଷବାସ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ତ ମାଟିର ମଣିଷ ଆଉ ମାଟି ଜିନିଷକୁ ବେଶୀ ଭଲ ତ ବେଲପତ୍ରୀ ବଢିଆ ବେଲପତ୍ର ହେଇଛି ନା ସକାଳୁ ତମେ ଯଦି ଗାଧେଇ ଆସିକିରି ଆଉ ଖାଆନ୍ତ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ସବୁ ପଳେଇବ ଜାଣିଛ ନା ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଧରି ନିଷ୍ଠାର ତ ପୁରା ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ ଆଉ ସେମିତି ଛିଣ୍ଡେଇବନି ବେଲପତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣା କରିକି ଛିଡ଼େଇବାକୁ ବେବି ତାଙ୍କର କହିଲେ ନା ସେମିତି ମୁଁ ଛିଡ଼େଇ ନେଇ ଆସିଲି ଥାଉ ଆଉ କିଛି ଦେଖନି ଥାଉ ଲେମ୍ବୁ ଲେମ୍ବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି ଯାଉ ନିଷ୍ଠା ତୁ ସେଇ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ କରିବୁ ଠିଆ ହେଇଥା ସେଠି ନୁହେଁ ଏଇଠି ଆଉ ମୁଁ ବି ଖାଇବି ସେଇଠି ଆଉ କର टुमा का बच्ची जिजे तू पाड़ी बटुमा छमा छमा पाएंजर गुमुर बचर किते टुमा ताल दगा तुम्हें चूड़ी चनेरा ताल दगा तुम्हें चूड़ी चनेरा
चुनर तेरी चमकली अभी सराना ओके रे हम कर देलु मते भी आंब आउ आंब टे पड़ीथिला निष्ठा खाइया पई पूरा जिद्दी करूची बाबा मते दियो कही जिद्दी करूची नियो घर को गले धोई खाइब रे तळे पड़थिला बा थाओ थाओ देखो पत्र देजी पत्र देजी ठाकुर शिव देजी की पत्र एटा होची गोटे बेल पत्र वेरी गुड बेल पत्र को मु शिव को देजी गणपति बाबा को देबी हां ठीक अछि बुद्धि प्रचुर न प्रचुर बुद्धि सिंदूर लिखी बाय मु जाऊ झाड़ बा सिंदूर सब बोई जाउची ठाकुर को दोची केते बुद्धि निष्ठार ओए सिटी बेल पत्र दिया हबनी अच्छा ठाकुर ठाकुर हेले से तांकर नुहे बेल पत्र तुलसी आउ एबे मंदिर रु बाहरुछु बहुत समय हे गेलानी अबे एठी ठाकुर जो नाम कर एठी ठाकुर निष्ठा केमिति चालीची एका आगरे हे एत्ते के कहले पूरा बहुत जोर चलियो निष्ठा एत्ते खरा रे बेबी खरा काटुनी आजी ना ना मंदिर गले खरा काटेनी खरा लागेनी मोटे नु खाली पादरे भी कोनती खाली पादरे गोटे विशेषत्व थाए देवस्थान को आम जेहेतु जाऊँ से प्राय समय बेबी खाली पादरे आसिया को ही पसंद करती मुझे ताले आसुन से भी से मो भइया सब निष्ठा कहूँ मुझे सी भी खाली पादरे से भी मो भी ठाकुर खाली बादल मते बहुत पसंद रूम आसीगला निष्ठा गेट खोलिकी भीतर को एंटर करुच्ची एंटर नो अलाउड तापरे बेबी भी आगे बाम पाद आग को करी करी तांको फड़िया पकई पकई चली चंती रोसई कौन आज बिना पियाज रसुण रे कोन करूचंती सेटा देखिबार बाकी अछि निष्ठा कोन गोटे स्माइली दउची अरे बाबा आस कौन बेबी करूच तमर आशीर्वाद नउची संक्रांति मो आशीर्वाद तो सदा सर्वदा तुम सहित अच्छी मुंडे रे हाथ रखि दउना अरे बाबा धन भी हाथ रखना तापर जाने बुढ़ी टे हेता ऐसु लक्षणी हेता गंगारे बाली जेते आयुष होउ सेते माने सारे कुआडे जाइथिले आसिले आसी सारी खाउचंती अरुआन कोन कहि दियो फ्रेंड्स को आ आज जेहेतु संक्रांति सेति में पूरा शुद्ध अरुआ बिना पियाज रसुण बिना पियाज रसुण कोन हर डाली गोटे आइटम आ गोटे भजा बास सेतिकी केमती हेची रोसे बढ़िया लागु पूरा मंदिर भोजन भଳି लागु हाँ नड़िया बड़ी हेची भजा जानी पारछि पूरा मंदिर रे जेमिति खांती सेही अनुभूतिला तमे देलो हाँ पिला मान तांकर सोई पइलेनी पूरा आत्मा तृप्ति भोजन तापरे तांकु सिंपल बहुत भल लागे मसला मसली भल लागेनी जदि माछ मांस हैला ताहले टी बेसी मसला दिया होय न अलगा समय रे ए नॉर्मली खाइबा को बेसी भल पानी जिम फिम करती ए देह खराब गरम लगे किसी आ करना बॉडी फडी सुखी गलानी सारंगर आगे देखई देल हाँ तथापि अच्छी ना घा सीना सुखी जाइए किंतु चिन्हटा अच्छी एक्चुअली जिम सीना करूना किंतु तांकर बॉडीटा छांचटा अच्छी राइट लंका जेते पाचिबो सेते राग कथार नाही हाँ व्यस्त बहुत रोचंदी ना से आउ किछि जिम फिम टिके मन दौना केतळे जाउचंदी केतळे नाही
ହଉ ଖାଇସାର ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବ। ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ତ ଆଜି ସରିଗଲା। ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ନିରାମିଷ ଶୁଦ୍ଧ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ଆଉ ଖାଇବା ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇବା, ପୁରା ମନ୍ଦିର ଭୋଜନ ଭଳି ପୁରା ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ହେଇଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ନିଷ୍ଠା ତ ଉଠିଲାଣି। ନିଷ୍ଠା ତ କ'ଣ କହୁଛି ଗୋଟେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ ବୋଲି ବାହାରକୁ, ବସି ତା ମାମା ପାଖରେ କାନ୍ଦୁଛି। କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେବା କି ନାହିଁ? ଇଆଡ଼େ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ। ନିଷ୍ଠା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ଆଉ ବେବି ବୁଝଉଛନ୍ତି। ବେବି ବୁଝେଇଲେ କ'ଣ ସେ ବୁଝିବ? ତମେ ବୁଝେଇଲେ ପୁଣି ସେ ବୁଝିବ ନା? ବୁଝିବ ନା। ବାବା ଧନଟା, ମାମା ଧନ ଶୋଇଛି। ସେ ବାବା ଧନଟା ହେଲେ ବାବା କଥା ବୁଝିବନି ଏବେ। ସେ ବାବା ଏବେ ତା ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଦୁଃଖଟେ ସେ ଏବେ ଦୁଃଖୀ ଧନଟା। ଆଜି ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ବେବିଙ୍କର ଉପବାସ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ମୂର୍ଚ୍ଛେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପବାସ ନା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖାଳୁ ଅରୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ। ଉପବାସ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଆ? ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ ଉପବାସ ଯଦି ରହିବ ପୁରା ଉପବାସ କାଷ୍ଠା। ନିଷ୍ଠା ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଉକୁଣି ହେଇଛନ୍ତି? ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଯୋଉ ଫାଟି ଯାଇଛି ସେଇଟା ଦେଖୁଛି। ହଉ ଆଉ ବେବି କ'ଣ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ପ୍ରବଳ ବୋଲି କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଶୁଖେଇଥିଲେ ଉପରେ, ଏବେ ଛାତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ନିଷ୍ଠା ତ ପିଛା ଛାଡୁନି ଆଉ, ମନ ଦୁଃଖ ଆଉ, ଖାଲି ହୁଁ ହୁଁ ଆଉ। ବର୍ଷା ହବନି କାରଣ ପବନ ପ୍ରବଳ ହଉଛି ତ। ଇଏ ଆଖପାଖର ଦୃଶ୍ୟ। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପ୍ରବଳ, ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ପାହାଡ। ଏଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲିମ୍ବ ଗଛ। ସେ ଘର ଉପରେ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବାର ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି, କାରଣ ମୋର କିଛିଟା କାମ ଥିବାରୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବିନି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇ ମୁଁ ହାଜିର ହେବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର।